السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد الكوكيز. هادو كوكيز صحيين زوينين ولذاذ بزاف. نتمنى انكم تجربوا الوصفه لانها انا متاكده انها غادي تعجبكم وبزاف. Alors aujourd'hui je vous propose la recette de ces cookies, des cookies healthy qui sont très délicieux, ils sont faciles à faire et je suis sûre que si vous les testez, vous n'allez plus vous passer de cette recette. Je vous assure, ils sont, comme disent mon mari et mes enfants, mortels. Ils sont très bons. باش نصاوبوا هاد الكوكيز ديالنا غنحتاجو 300 غرام ديال رقائق الشوفان اللي غنطحنها مزيان دابا حداكم. غنحتاجو 120 غرام ديال السكر الاشقر او السكر الكامل او السكر ديال الكوكو ولا اي سكر اللي عندكم. ما كاينش متوفر تقدروا تعوضوه بالعسل، واحد 3 معالق كبار العسل او 2 معالق كبار العسل او بالسكر العادي. غنحتاجو 100 غرام ديال، انا عندي هنا زيت الكوكو، تقدروا تعوضوها ايضا بزيت الزيتون اذا ما كانتش قويه لان باش ما تجيكمش الرائحه ديالها قويه، او بالزبده دائبه. غنحتاجو هنا 2 بيضات 2 زو. غنحتاجو نصف خميره ديال الحلويات ديال عندي هنا ديال 8 غرام، يعني غنحتاج انا 4 غرام. غادي نحتاجو رشيشه د الملحه، وغنحتاج هنايا تقريبا عندي هنا واحد 70 غرام ديال الزبيب، وعندي واحد 50 غرام ديال لي بيبيت شوكولا السوداء اللي غنستعملها في الاخر. Donc je vais avoir besoin de 300 grammes de flocons d'avoine. Je vais avoir besoin de 120 grammes de sucre roux. Vous pouvez le remplacer par du sucre complet ou du sucre de coco. J'ai ici 100 grammes d'huile de coco que vous pouvez également remplacer par du beurre ou d'huile d'olive si vous appréciez le goût assez fort de l'huile d'olive. 2 œufs, un demi-sachet de levure chimique, donc je vais avoir besoin en fait de 4 grammes de levure chimique, une pincée de sel, 70 grammes de raisin sec et 50 grammes de pépites de chocolat noir. بالنسبه للبيض ايضا اللي ما بغاش يدير البيض يقدر يعوضو بالكومبوت ديال التفاح. Donc pour les œufs également, si vous voulez pas utiliser des œufs, vous pouvez les remplacer par de la compote de pommes. وبالنسبه للبيض حتى اللي بغى يقدر يستعمل البيض البلدي باش تكون صحيه 100% هاد الوصفه. دونك اول حاجه غناخذ هاد الفلوكون دافوان ديالي وغنطحنهم حتى يرجعوا لي دقيق رطب. Donc en fait la première des choses, je vais prendre mes flocons d'avoine et je vais les mixer jusqu'à obtenir une farine, mais une farine très fine. أنا حصلت على الدقيق ديالي. Voilà. Ma farine faite à base de flocons d'avoine, elle est prête. غادي ناخذ واحد الاناء غادي ندير فيه البيض اللي عندي. دونك جو في prendre un bol, je vais mettre les œufs et le sucre. نضيف السكر، غادي نخلط واحد شي شويه. Donc je vais mélanger un petit peu. غادي نضيف الزيت. Donc je vais ajouter l'huile de coco وغادي نضيف خميرة الحلويات. Je vais ajouter la levure, voilà, les 4 grammes de levure. Je vais remélanger. D'abord, maintenant je vais ajouter ma farine de flocons que j'ai obtenue à partir de flocons d'avoine. Je vais ajouter les raisins secs et une pincée de sel. غادي نضيف الدقيق اللي حصلت عليه من
من رقائق الشوفان. غادي نضيف الزبيب اللي عندي وديك الرشيشه ديال الملح وغادي نخلط. بالنسبه للشوكولاط انا غنخليه الرقيقات اولا حبوب الشوكولاط، رقائق الشوكولا، رقائق الشوكولا غادي نخليها حتى للاخر. تقدروا الا بغيتوا تضيفوا النصف ديالها في وسط العجين والنصف تخليوه حتى للاخر اللي بغيتوا. تقدروا ديروا غير حاجه وحده، يا اما الزبيب اولا الشوكولا، تقدروا تستعملوا غير الشوكولا اللي بغيتوا، ماشي مشكل. Donc voilà pour les pépites de chocolat, moi je vais les utiliser à la fin. Sinon vous pouvez, si vous le préférez, les ajouter à la pâte. Sinon vous pouvez vous passer des raisins secs et utiliser uniquement les pépites de chocolat, en fait ce qui vous plaît. Voilà. مور ما خلطت حصلت على العجين ديالي غادي نخليه يرتاح في الثلاجه واحد الساعه تقريبا. Donc après que j'ai obtenu ma pâte, je vais la laisser reposer 1 heure au frigo. من بعد ما دازت ساعه، donc après 1 heure passée au frigo, je reprends ma pâte. غادي نعاود ناخذ العجين ديالي اولا الخليط ديالي ديال لي كوكيز. غادي نصاوبو، غادي نبدا نصاوب به كويرات صغار، يكونوا صغار على الجوزه اولا الكركاع اولا. Voilà, donc je vais essayer de confectionner des petites boules un peu plus petites que les noix, un tout petit peu plus petites, enfin ce genre de voilà. حيت هما كيعرفتوا الكوكيز غادي اصلا يتقطع، غادي يكبر. Vous savez les cookies vont s'étaler pendant la cuisson. وغادي نبدا نسخن الفرن ديالي على 180 درجه. Et je vais préchauffer mon four à 180. ملي نسالي غادي نحاول نتكي عليهم غير شي شويه وندير فيهم بعض حبيبات الشوكولا. Donc voilà, quand j'aurai terminé, je vais essayer de les aplatir un tout petit peu et je vais ajouter au-dessus des pépites de chocolat. Voilà. On va les mettre. Ensuite, je vais les mettre à cuire. من بعد 12 دقيقة في الفران كانت هذه النتيجة ديال الكوكيز ديالي. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, après 12 minutes passées au four, c'est le résultat obtenu pour mes cookies. J'espère que vous avez apprécié la recette. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.